السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للماكسي مات دوزيام سي صفحة رقم 38. Alors 38 exercice 22. Écrire les opérations suivantes sous forme de produit de fraction et donner le résultat. Alors A, donc 1 tiers fois 2 cinquièmes sur 19e fois 7 sur 2. سهلة. غنديروهم على شكل جداء. إذن هنا 2 sur 15 sur 70 sur 18. Alors égal à 2 sur 15 fois 70 sur 18. Égal, alors 2 sur 15, c'est 5 fois 3 fois 5 fois 1, je fais 18, c'est 2 fois 9. Alors 5 fois 14. Alors 2 مع 2, 5 مع 5 est égal à 14 sur 27. هذه هي هاني درتها على شكل ديال الجداء. او ميم طون درت لو ريزولتا. غندير البعض من هادو لانه فيهم دونك بي moins 2 sur 5 sur 2 sur moins 5 égal à moins مع الموان غتمشي donc 2 fois 5 fois 5 sur 2 donc 2 est égal à 1. C'est 42 sur 25 sur هاد العدد كله هو 1 sur 32 fois 7 sur 2 fois 8 sur 15 est égal à 42 sur 25 sur الجداء 7 في 8 56 sur 15 fois 2 c'est 30 fois 32 30 fois 32 c'est 960 égal à 42 sur 25 fois 960 إلى 56. الوغ هذا غادي ديروا مازال غير الكالكول. هذه غتقسموا على 5 وهذه سورتو على 5 وغديروا الكالكول على فان. هنا غتحسبوا. الوغ لوطر دي. الوغ ici c'est B, c'est D. الوغ هي ناقص 42 sur moins 5 fois 55 sur 56 11 sur 14. Alors D est égal à, alors c'est 42 هي 7 في 6 على ناقص 5 فوا 5 فوا 11 على 56 هي 7 في 8 قسمة 11 على 14 égal. Alors 7 غتمشي 5 aussi هنا كاينه واحد 2 fois 3 هنا 2 fois 4 alors 2 غتمشي donc 3 donc 33 sur 4 sur 11 sur 14 est égal à 33 sur 4 fois 14 sur 11. هنا 14 مع 4 غتمشي 2 fois 7 غتمشي 2 donc 7 fois 3 c'est 21 7 fois 3 aussi 21 c'est plus 2 c'est 23 sur 11 fois 2 c'est 22 231 على 22 وهاد 231 يعني هي 21 في 11 على 2 في 11. انا فعلا ما درتش هاد 33 على دونك هي 21 sur 2 21 sur 2. Alors c'est D. E نفس الشيء 2 على 3 fois 7 sur 4 sur 7 sur 5 fois 3 sur 4. Alors c'est égal à 2 tiers, donc 14 sur 12 sur 21 sur 20. هنا 5 في 4. Alors 14 sur 12 fois 20 sur 21 هي 2 في 7 على 4 في 3 في 4 في 5 على 3 في 7 7 مع 7 4 مع 4 الوغ هي 10 على 9. إذا نفس الطريقة E 2 tiers fois 7 sur 4 sur 7 cinquièmes fois 3 quatrièmes. Alors égal à 2 tiers يعني 14 على 12
قسمة 21 على 20. باردون هادي درتها في ديال او ودرتها هي سي. نو هذه هي او. باردون راني خدمتها. باردون اف هي 99 على 49 قسمة 11 على 6 قسمة 3 على 4. الوغ 99 على 49 قسمة 11 على 6 فوا 4 sur 3. الوغ 99 على 49 قسمة. الوغ هنا 2 فوا 2 هنا 2 فوا 3. الوغ 2 2 غتبقى لي هنا 3 دونك 22 sur 3 فوا 3 هي 9. دونك 99 على 49 فوا 9 sur 22 égale 9 fois 11 sur هنا 49 هي 7 في 7. alors 49 fois 9 sur 22 هي 2 fois 11 دونك هاد 11 غتمشي. دونك 9 في 9 هي 81 على 2 في 9 هي 18. الوغ 18 2 في 4 8 زائد 98. اذا هذا هو التمرين رقم 22. ميم شوز بالنسبه écrire les opérations 23. alors 23 écrire les opérations suivantes sous forme de produits de fractions et donner résultat. alors A هي 1 على 3 في 5 في 12. 1 على 3 في 5 على 6 في 12 على 7. alors sur 5 sur 14. هادو غادي تمشي هاد 6 هادي مع 2 هي 2 fois 6. alors هي 30 sur 21. 6 non 6 2 هي 10 sur 21. هنا فين كتكون تنوقع في الاخطاء هي 2 fois 5 3 fois 7 sur 5 sur 14 égale 10 sur 21 fois 14 sur 5. alors هنا 2 fois 5 sur 3 fois 7 fois 2 fois 7 sur 5. 5 غتمشي 7 غتمشي donc 2 fois 2 c'est 4 sur 3. هادي A. هادي B 2 fois 5 sur 2 sur 5 sur 5 tiers قسمة 2 على 7. alors est égal 2 على 5 في 5 على 3 في 7 على 2. المقلوب دائما 2 على 3 في 5 في 7 35 على 6. alors égal هنا 2 fois 3 هنا 7 في 5 يعني ما كايناش علاقه دونك 2 غتمشي دونك 35 sur 9. هذه هي بي. alors سي نفس الشيء سي ايكالا 13 على 11 قسمة 11 على 2 فوا 12 sur 5 فوا 7 sur 11. alors 7 11 مع 11 حيت هنا الجداء وهاد الاختزال ما كنديروش مع زائد ولا ناقص نهائيا كنديرو غير في الجداء. 12 غتمشي 2 fois 6 غتمشي 2 donc c'est égal à 13 sur 11 sur هنا 6 fois 7 c'est 42 sur 5 هي 13 على 11 في 5 على 42 يعني دائما نديرو العكس. اذا 5 في 3 15 دونك 65 sur 11 sur 22 4 2 هنا 6. عرفتوا 11 الا ضربناها في العدد كنحطوا الاعداد وكنحسبوه. اذا هذه هي سي. دي ميم شوز ها نتوما كتشوفوا هادو راه فقط دي كالكول فقط الحساب. اذا هادو تمرينين 22 و 23 بالنسبه لصفحه 38. شكرا لكم على التتبع ديالكم القناه. ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالبارطاج ديال القناه مع اصدقاء ديالكم.